अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये नावल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस नावल नेम इज़ कल्बेशा बाय वानिया। तो शुरू करते हैं। रात अपनी स्याही पूरे शहर पर बिछा चुकी थी। एक खामोश, सुनसान और नीम तारीक कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। कमरे के ऐन सामने एक बड़ी स्क्रीन रोशन थी। स्क्रीन पर नज़र आने वाला मंजर किसी और जगह का नहीं बल्कि दानिया के कमरे का था। दानिया अपने कमरे में बेखबर बैठी थी। कभी किताब के सफ़हात पलटती, कभी खिड़की से बाहर झांकती, तो कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल समेट लेती। इसे ज़र्रा बराबर अंदाज़ा नहीं था कि कोई खामोश निगाह हर लम्हे इसे देख रही है। स्क्रीन के सामने वही नीली आंखों वाला शख्स खामोशी से बैठा था। उसकी कोहनियाँ कुर्सी के बाजू पर टिकी थीं और नज़रें एक लम्हे के लिए भी स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि घड़ी की हल्की सी टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने स्क्रीन पर नज़र आने वाली दानिया को चंद लम्हे खामोशी से देखा। फिर ना जाने किस ख्याल से उसके लबों पर एक मधुहम सी मुस्कुराहट उभरी, जो अगले ही लम्हे गायब भी हो गई। वो आहिस्ता से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी नीली आंखों में पहली बार सख्ती के साथ एक अनजान सी नरमी भी झलक रही थी। उसके अल्फाज कमरे की खामोश दीवारों में गुम हो गए, जबकि इसकी नज़रें अब भी स्क्रीन पर मौजूद दानिया से हटी नहीं थीं। इतने में कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। 3 अफराद अंदर दाखिल हुए, हैरी, जोया और ऐश। तीनों खामोशी से आगे बढ़े और उसके सामने मौजूद सोफे पर बैठ गए। नीली आंखों वाला शख्स बस दस्तूर स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठा था, जहां दानिया अपने कमरे में बिल्कुल बेखबर अपनी मसरूफियात में लगी हुई थी। हैरी ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और फिर होठों पर शरारती मुस्कुराहट सज गई। यार, एक बात पूछूं? नीली आंखों वाले शख्स ने स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर कहा। पूछो। उस बार जोया ने हंसते हुए बात आगे बढ़ाई। डेविल, तुम्हें दानिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई? ऐश ने भी मुस्कुराते हुए कहा। काफ़ी देर से देख रहे हैं, तुम्हारी नज़रें इस स्क्रीन से हट ही नहीं रहीं। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर नीली आंखों वाले शख्स ने पहली बार इन तीनों की तरफ देखा। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तुम लोगों के पास कोई ढंग का काम नहीं है? हैरी फ़ौरन बोला। ये जवाब नहीं, वो हल्का सा हंसा। मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं होती। फिर इसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा और शरारती लहजे में बोला, और अगर कभी हुई भी तो तुम तीनों को सबसे आखिर में बताऊंगा। क्यों? ऐश ने फ़ौरन पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम तीनों पूरे शहर में खबर फैलाने में 5 मिनट भी नहीं लगाओगे। इसकी बात ख़त्म होते ही हैरी, जोया और ऐश तीनों हंस पड़े, जबकि वो दोबारा खामोशी से स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठा रहा। कमरे में गूंजती हंसी आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गई। जोया के चेहरे पर संजीदगी छा गई। इसने स्क्रीन से नज़र हटाकर नीली आंखों वाले शख्स की तरफ देखा। डेविल। इसकी आवाज़ पहले जैसी हल्की नहीं बल्कि गैर मामूली संजीदा थी। नीली आंखों वाले शख्स ने मुख्तसर सी नज़र उस पर डाली। हाँ, बोलो। जोया ने गहरा सांस लिया। हमारे मिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। ये सुनते ही नीली आंखों वाले शख्स के चेहरे की मुस्कुराहट लम्हे भर में गायब हो गई। इसकी नीली आंखों में दोबारा वही सख्ती उतर आई, जिससे कमरे का माहौल यकसर बदल गया। क्या हुआ? उसने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा। जोया सीधी होकर बैठी। कॉलेज वाले कुछ मसला खड़ा कर रहे हैं। लगता है अब ये मामला मेरे अंदाजे से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हैरी और ऐश भी खामोशी से जोया की बात सुन रहे थे। चंद लम्हों तक कमरे में मुकम्मल खामोशी रही। नीली आंखों वाला शख्स अपनी कुर्सी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता खिड़की तक गया और शहर की रोशनियां देखने लगा। उसने चंद लम्हे सोचा, फिर बगैर पलटे पुरसुकून लहजे में बोला, ठीक है, कल देखते हैं। सिर्फ 3 लफ्ज़, मगर इन 3 लफ्ज़ों में ऐसा एतमाद था कि हैरी, जोया और एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से सर हिला दिया। वो जानते थे जब डेविल खुद मैदान में उतरने का फैसला कर ले तो अगला दिन सुबह कॉलेज हमेशा की तरह तलबा से भरा हुआ था। मगर आज माहौल में एक अलग ही चहल पहल थी। हर राहदारी में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, सुना है आज नया प्रोफेसर ज्वाइन कर रहा है। कहते हैं बहुत यंग है और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी। पता नहीं कैसा होगा। दानिया और सना भी बातें करती हुई क्लास की तरफ जा रही थीं। सना ने हंसते हुए कहा, मुझे तो बस यही दुआ है कि ज़्यादा असाइनमेंट ना दे। दानिया हल्का सा मुस्कुराई, पहले आने तो दो। अचानक कॉलेज के गेट पर एक काले रंग की नई लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। हर किसी की नज़र बेख्तियार उधर उठ गई। ये नई प्रोफेसर है, एक तालिब इल्म ने सरगोशी की। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक लंबा कद, नफीस लिबास और संदीदा शख्सियत वाला शख्स गाड़ी से उतरा। उसके हाथ में चंद फाइलें थी और वो बगैर किसी की तरफ देखे सीधा एडमिन ब्लॉक की तरफ बढ़ गया। वाह, वाकई प्रोफेसर लगते हैं। आज तो क्लास में कोई शरारत नहीं करेगा। कई तलबा आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे दूसरी तरफ कॉलेज के गेट के बाहर अचानक तेज़ म्यूजिक की आवाज़ गूंजी। एक स्पोर्ट्स कार तेज़ी से आकर रुकी।
اس سے ایک لڑکا بے پرواہی سے باہر نکلا، برانڈڈ کپڑے ہاتھ میں، گاڑی کی چابی گھماتا ہوا۔ او بھائی آخر آ ہی گیا۔ اس کے دوست دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا آج بھی لیٹ؟ وہ بے نیازی سے مسکرایا۔ کالج میرے وقت پر چلتا ہے، میں کالج پہ وقت پر نہیں۔ چل آج بھی کینٹین چلتے ہیں، کلاس بعد میں دیکھیں گے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا ویسے بھی کلاس میں رکھا کیا ہے؟ وہ سب ہنستے بولتے کینٹین کی طرف بڑھ گئے۔ راستے میں ایک جونیئر طالب علم غلطی سے اس سے ٹکرا گیا۔ اس نے صرف ایک ٹھنڈی نظر اس پر ڈالی۔ جونیئر فوراً گھبرا کر بولا سوری سر۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سر نہیں التمش۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ دور کھڑی دانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ کتنا مغرور ہے یہ، ثنا نے فوراً کہا۔ وہ التمش ہے، شہر کے بڑے بزنس مین کا بیٹا، امیر بھی ہے اور کافی بگڑا ہوا بھی، پڑھائی سے زیادہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ دانیہ نے بے پرواہی سے نظریں ہٹا لیں۔ مجھے کیا؟ اور وہ دونوں اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئیں۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہی عام سا لاپرواہ بگڑا ہوا امیر لڑکا کہانی میں آگے چل کر ایک ایسا کردار بننے والا ہے جس پر شاید شروع میں کوئی یقین بھی نہ کرے۔ کلاس ختم ہوتے ہی پورا کوریڈور طلبہ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ دانیہ اور ثنا بھی اگلی کلاس کے لیے راہداری سے گزر رہی تھیں۔ یار مجھے لائبریری سے ایک کتاب لینی ہے، تم چلو میں ابھی آتی ہوں، ثنا نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ ثنا لائبریری میں داخل ہو گئی جبکہ دانیہ آہستہ آہستہ کوریڈور میں چلنے لگی۔ اسی دوران اوپر والی منزل کی ریلنگ کے قریب دو کالج ورکر ایک بڑے شیشے کی ٹرافی اور الماری کو دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ ذرا سنبھل کر، ایک نے دوسرے سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے ہاتھ سے الماری کا ایک بھاری شیشہ اچانک پھسل گیا۔ وہ سیدھا نیچے کی طرف گرنے لگا اور نیچے، بالکل اس کے نیچے۔ دانیہ موبائل میں وقت دیکھ رہی تھی۔ دونوں کا رنگ اڑ گیا۔ لڑکی ہٹو، مگر ان کی آواز ہجوم میں دب کر رہ گئی۔ صرف ایک لمحہ اور وہ بھاری شیشہ دانیہ کے سر پر گرنے والا تھا۔ کسی نے پیچھے سے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دانیہ ایک جھٹکے سے لڑکھڑائی۔ اگلے ہی لمحے دھڑام، بھاری شیشہ عین اسی جگہ آ کر ٹوٹا جہاں چند سیکنڈ پہلے وہ کھڑی تھی۔ کوریڈور میں چیخیں گونج اٹھیں۔ دانیہ ابھی تک صدمے میں تھی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وہ فوراً پلٹی، مگر اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف طلبہ کا ہجوم تھا جو ابھی ابھی ادھر بھاگ کر آیا تھا۔ کسی نے بچایا اسے؟ میں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، ابھی تو کوئی تھا یہاں؟ ہر طرف حیرانی تھی۔ ثنا بھی دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ دانیہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فوراً دانیہ کو دیکھا۔ دانیہ کی نظریں بار بار ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ کسی نے مجھے کھینچا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ کون؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ دانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اسی وقت کوریڈور کے آخری سرے پر موجود سیڑھیوں کے موڑ سے ایک سیاہ ہوڈی پہنے شخص خاموشی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر شیشے کی ایک باریک خراش تھی جس سے خون کی ایک بوند ٹپکی۔ اس نے بے پرواہی سے رومال نکال کر خون صاف کیا، بغیر ایک بار بھی پیچھے مڑے وہ دوسری راہداری سے غائب ہو گیا۔ کسی نے اسے دیکھا نہیں، اور اگر کسی نے دیکھا بھی تو صرف اتنا کہ کوئی نامعلوم شخص خاموشی سے وہاں سے گزر گیا تھا۔ دانیہ کو صرف اتنا معلوم تھا کہ آج کسی انجان ہاتھ نے اسے موت کے دہانے سے واپس کھینچ لیا تھا، مگر وہ ہاتھ کس کا تھا، وہ یہ راز ابھی بھی اندھیروں میں چھپا ہوا تھا۔